Kako su nastali permamodeli? Pa jednog dana sam shvatila da je apsurd ono što radim. Neophodno da primenim 5 bioloških metoda, ali je neophodno da napravim revolucionarnu izmenu u njihovoj primjeni, odnosno da skratim svoje vreme. Tako sam odlučila da direktno kompostiram. Permamodeli su zapravo direktno kompostiranje na gredicama i to se ispostavilo kao jako dobar metod, zato što ona biološka metoda kao što je močiranje, koja podrazumeva zapravo površinsko kompostiranje, je skraćena u jeku sezone. U jeku sezone ja nemam vremena da dovlačim seno, zato što se bavim drugim aktivnostima i sve moje gredice su zapravo malčirane od samog početka. Ta sinergija u tlu se hrani i održava. Kako se održavaju permamodeli, pričat ću vam u ovoj epizodi. Samo održavanje permamodela je vezano i za zalivanje, jer ovde pre svega pričamo o velikim greškama koje se prave kod zalivanja biljaka. Kada su u pitanju permamodeli, mi ovde radimo direktno kompostiranje. Evo, pogledajte šta je sve ovde ugrađeno. Ovde su skoro dodate jabuke, postoji epizoda na tu temu, a iznad njih rastu tikvice. Greška koja nastaje je upravo ova, pokušat ću da operem ruku, jer ja sve vreme zalivam, je ova. Uglavnom, zalivajte koren biljke, a ostatak permamodela ne. To tako ne funkcioniše. Permamodeli su direktno kompostiranje i čitava površina treba dobro da se zalije. Vidite šta ja sve imam na svojim permamodelima. Tu su ostaci kukuruza, sve ono, kućni otpad, voće koje je opalo. Dobro zalijem oko samog korena biljke, tu zalivam obilno. Evo, kad je u pitanju tikvica, pokazat ću vam na ovom primjeru, zadržim se tu negde minut, zato što ja sam već izmjerila da mi treba minut da napunim kantu od 10 litara. Što znači da 10 litara ću staviti na ovu tikvicu i ona je nakon toga 10 dana potpuno zbrinuta. Ja ne moram dalje da je prilazim. Naravno, sve to zavisi od temperatura, ali kada vi čitav permamodel dobro zalijete, vi prosto nemate potrebe da prilazite biljkama. Nama u biouzgoju nisu potrebne razmnožene biljke, već biljke koje mogu da izdrže ekstreme. Da bi izdržao ekstreme, potreban je život u tlu. Za život u tlu, evo ovdje imam još cvetli, za život u tlu je potrebna vlaga. Ako nema vlage, nema života. Dakle, tu je jedna od osnovnih greški koja nastaje kod održavanja permamodela, a to je upravo sistem zalivanja. Evo, sada je prošao traktor i ja se nadam da ćemo čuli. Kompletan permamodel se treba dobro zaliti kao da zalivate vaše kompostere. Još jedna greška nastaje kod zalivanja kupusarica. Kupusarice vole vlagu oko lista. Vidite šta im ja radim, ja ih tuširam i bilo bi dobro da napravite maglicu ovako. Šta je dobro kod ovog tuširanja? Prvo što sperete sve ostatke stenica. Vidite, ja čitav list isperem, ubacim vodu unutra i perem. I uspela sam tako da ih i sačuvam, jer na taj način su ojačale, a stalno sam ispirala stenice i puštala dole. I ono što je poželjno kupusarica da jednom 15 dana posipate pepeo, oko njih ono obožavaju pepeo, i da ih ovakvim zalivanjem da rastapate pepeo. Znači, kupusarice se ne zalivaju kao ostalo povrće, recimo paradajzi koje zalivate u predelu korena. U predelu korena zalijete svaku biljku, ali široki listovi ovih keljova nisu bez razloga tu. Nisu tu da bi bili hvatači vlage, jer vlaga oko lista je ono na osnovu čega zapravo rastu kupus. Evo, ja ću sve, ovdje imam cvekle zalivam ovako. Vidite, permamodel je zarastao i ta trava je meni vrlo dragocena zato što je počupan i nadograđen
Permamodel, evo stenica, vidite, samo isperem jakim lazom i izdržat će, ako izdržao do sada. Ovo je prolećni raštika, jedna vrsta raštike, mislim, logično je da će izdržati i do zima. Evo idemo dalje, ovdje su sakriveni uz paradajz, to vam je idealna kombinacija, pogledajte kako fino raste. Generalno su ovdje sakriveni keljevi, dobro, sa visokim biljkama, to sam u prethodnoj epizodi pokazivala, ali je ovo ključno. Ključno je da tuširate kupusarice. Najveća greška nastaje kada se one pogrešno zalivaju. Evo kombinacija skoro ubačenog cveta. Kupusarice, visoke boranije, paradajz. Sada ću ubrati ovaj paradajz, gladna sam. Evo stenica. Žao mi je, drugari, što stenice, idemo na tuširanje. Mislim, znate, stenice su dosadne, ali dosadna sam i ja. Pa, ko bude dosadniji, on će, izdržati do kraja. I poješće do kraja, odnosno poješće plodova na kraju. Evo, ključno je, vidite kako ona uđe unutra. Nadam se da vidite. I vrlo je bitno ovo ispiranje. To je to. Sada sam već okvasila i kameru je visoka dječika. Ona na neki način uzbija voluharice, zaista ima puno svuda i nisam ovo problem ove sezone sa podizanjem biljaka. Ovo je Permamodel sa niskom boranijom, a postoji epizoda u kojoj ja ovdje skidam tikvice. Tikvice ugrađujem u Permamodel i tu pravim gnezda. Patliđani su ovdje već bili na prethodno, kao prethodni stanar Permamodela. I ovdje pravim gnezda i sadim jalsemu zapravo boranije. Boranije su nikle, evo možete vidjeti i sastav ovdje je svašta ubačeno, jabuke, ostaci mahunarki i pokazat ću vam kako ja zalivam boranije. Boranije također vole vlagu oko cveta, ali ne vole da ih ovako prskate, nego vole da im napravite maglicu. Ja ovdje nemam onu spravu trenutno, pošto nisam, evo vidite šta ja radim. Samo im pravite maglu i na taj način ih okvasite. To njima nije zalivanje, ali oni vole da se na takav način kvase. Sada sam ja već mokra. Dobro, sljedeći put nosim spravu. Evo vidite, ja se nadam da se bolje vidi. Samo se pravi magla od vode i na taj način idete preko mahunarki, one jako vole vlagu oko cveta. Sada ću ja da nastavim zalivanje ovako mokro i naravno dobro natopite Permamodel. Ukoliko želite ovako fine mrkve, kao što ih ja imam u tunelima, potrebno je da ih zalivate redovno. Najveći problem nastaje upravo kod zalivanja i šišanja. Ja sam pokazivala na onom videu tunel za mrkvu kada sam sadila paprike i paradajze kako šišam mrkvu. I šišanje mrkve je obavezno kako ne bi sve otišlo u lisnu masu, već naravno razvoj voda pod zemljom. Ovdje je pesak u pitanju, potrebno da zalivate jednom u 3 dana. Generalno najveći problem nastaje s mrkvom jer zaboravimo da je zalivamo dole s paprike, paradajzi, krastavci i mrkvu nekako svi zaboravimo, a želimo da beremo one krupne mrkve. To tako ne ide. Tokom rasta mrkva traži jako mnogo vode. Evo ovdje sam je baš sakrila. Ovo su paprike koje su
posađene uz samu mrkvu u jednoj od epizoda i odlično se ponašaju. Evo ovdje mrkvice fine, evo ide berba paradajza. Danas boranije se spremaju da cvetaju i to je to što se zalivanja tiče. Dakle, najveći problem je što zaboravite na svoje mrkvice. Dakle, ono što je očekivano i što ja želim jeste da nikne trava oko permamodela i da on probije. Ovo je odlično stanje na samom permamodelu zato što je permamodel nov. U pitanju je zimski permamodel. Ali evo sa strane je već izbila trava i ta trava je meni vrlo dragocena za održavanje permamodela zato što sada se travom zatvaraju kanali. Vidite što ja radim, ovo su rotkvice i rotkvice su nikle. Evo praziluk koji se primio, on je u svom gnezdu. Rotkvice su nikle i one su nikle u kanalu, naravno visoko. Sada je potrebno njih zagrtati travom. Vidite što ja radim. Evo ovdje je jedan lisnati kelj. Keljevi su se primili, blitve i sve to sada potrebno na neki način zagrtati travom. Šta to znači? Do prvih listova dodavati travu kao što ja ovdje radim. I zato je meni vrlo dragocjena ova detaljina ovdje, jer ujedno sređujem permamodel. Vidite, čupam. Ovo je resurs. Ovdje vidim i kalijum i azot. Vidite, ovo je sve azot. Vrlo dragocjena ishrana. Dakle, čistim ovu stazu. Ovo stazu između dva permamodela. Nadograđujem permamodel jer bila je suša. Sena ima vrlo malo. Nismo kosili neko vreme i zagrćem biljke. Evo sad ću vam pokazati kako ću ja rotkvice i praziluk. Evo ovo je praziluk. Samo između dodajete sitnu travu i na taj način njega štitite, a pritom podižete nivo permamodela. Evo pokušat ću da dođem do sitnije trave. Evo imam je ovdje. Volim ovu travu, teško se čupa, ali je zaista dobra, mekana skroz. I ovako ću rotkvice da zagrnem. S jedne i s druge strane. Vidite kako sam ja njih ušuškala. Evo pogledajte ovdje. Rotkvice su potpuno ušuškane u kanal. Dakle, kada se napravi kanal, drugi nivo održavanja permamodela jeste upravo zagrtanje biljaka koje su nikle travom. Najveća greška nastaje kada se ostavi upravo ovako. Nikle su biljke. Naravno, vi možete da presađujete rotkvice, salate, spanać, sve to što je niklo se može presađivati, ali je najveća greška da to ostavite ovako, zato što je to previsoko. Vidite kako je to niklo visoko. Dakle, nama treba trava koja će ovako ušuškati njih. Bukvalno se ponašate kao kod sadnje krompira na travi. Evo, tražim travicu oko sebe. I to nije nikada trava, to je uvek resurs. Učite da prepoznajete resurse, svaki ima neku svoju hranljivu vrednost. Za ovaj permamodel inače treba da živi i da hrani dugo, tako da je jako važno da ga nadograđujete. Sada ću ja da nadogradim, odnosno da zagrnem ove svoje biljke koje su se primile. Neću samo tamo gdje je matovilac i mrkva, zato što oni nisu potpuno nikli. Dakle, samo biljke koje su potpuno nikli ili koje su se primile. Vidite kakav je ovo resurs u okruženju. Ovdje niče matovilac i salata, a pored se nalazi detelina, imam i piriku, maslačak, sve to kombinacija minerala, silicijum, kalijum, azot. I to je to što mi treba. I zato pustim da permamodel naraste.
i da ga obuhvate biljke, mislim da to je potrebna kiša, srećom imali smo kišu, onda sam bogata osoba, jako bogat baštovan. Sve staze su pune resursa. Sjena nema, ali zato su mi staze izvor. Dakle, ono što je suština jedne biobašte jeste da sama sebe hrani, sama bez sebe obezbeđuje onoliko koliko je to moguće. Evo, ja sada svoje praziluke još uvek. Pogledajte što radim. Dakle, sređujem stazu između dva permamodela i podižem nivo tamo gdje je praziluk. I praziluk odmah možete malo skratiti. Vidite, čim dobije ovakav vrh, aha, ne vidi se dobro, odmah se skraćuje. Evo, kao što je ovaj. Ja njih redovno šišam i zato imam i dobar praziluk. Evo, rotkvice su ušuškane. Pogledajte kako sam ih sakrila. To je to što nam treba. Čak se ovdje i ne vide dobro. Evo ovdje možete da vidite dobro. Idemo dalje. Evo ih. I tu je sad moj posao završen. Ušuškan je praziluk. Još ću da sredim ivicu. I to će biti to. Svi permamodeli su na početku uredni. Onda kada ih vi postavite, oni su skockani uredni i to je ta urednost koja vama treba, jer oni zahtijevaju pre svega konverziju vas kao bića, vaš pristup onom što je lepo. Ne možete naglo da upadnete u priču u permamodelima, zato što ako ste navikli na one uredne bašte koje su potpuno okopane, vi ulazite u jednu naglu promjenu koja nipošto nije zdrava. Dakle, jedan prelazna faza od čiste bašte bez života, moram tako da kažem, do permamodela su malčirane gredice. Ako ste prešli fazu malčiranih gredica, onda možemo da pričamo o permamodelima. Permamodeli u jednoj fazi zarastaju. Ovaj permamodel je izdržao čitavu sezonu, jer sada je kraj avgusta. Nijednom nije nadograđen. Pogledajte koliki je rod čilija. Na njemu nijednom nije dohranjen. Dakle, ja nisam uopšte imala potrebu da ovdje primenjujem tekuća biljna đubriva, zato što je nahranjen jako, jako dobro na vreme. I sada je potrebno da ga malo uredim, zato što je prerastao. Pogledajte koliki je to rod. Evo, ja sad pokušavam da uđem ovdje. Krasnici su završili svoje, ali zato ostaju čili. Počeli su već, evo, ovo je narandžasti čili. Počeli su već da crvene paprike, ali ono što je ovdje sada najvažnije, potrebno je da se ovaj permamodel malo frizira i uredi, jer vidite kako su ovi slakovi krenuli na sve strane. Najvažnije od svega jeste da je svaka ova travka oko vas, koju ćete iskoristiti za uređivanje permamodela, zapravo resurs koji hrani vaše modele. Evo, ovdje je kosmos koji je pao. Tu ću ga ostaviti zato što divno cveta, ali recimo kosmos je izvor kalijuma i sada kad završi svoje cvetanje, ja ću njega samo da oborim preko ovog permamodela i na taj način ću ga ishraniti. Ovdje imam tikvice koje su završile svoju vegetaciju. Da vidim, evo imam još neku, ali dale su maksimum. Ovdje imam meni predragu pepelnicu koja će također ući u sastav permamodela, jer je sastavni deo predatorskog lanca. Dakle, permamodele je potrebno pravilno zalivati i frizirati, odnosno uređivati. To je zapravo ona nadogradnja i pokazat ću vam nekoliko primjera kako ja to radim. Dakle, najvažniji resurs za permamodele su staze i trava koja probija permamodele, zato što vam je ta trava zapravo hrana. Evo, pogledajte sada. Nikla je ova trava. Ja ću nju samo da počupam i da
stavim na permamodel i vrlo sam zahvalna zato što imam resurs koji ga hrani. To su sve minerali koji hrane permamodel, jer vi ne hranite biljke, vi ovdje hranite permamodele, odnosno hranite mikroorganizme i žive organizme koji se nalaze unutar permamodela, jer ovdje je fokus na život unutar tla. Biljka živi iznad i ispod, odnosno u svetloj tami. Nas zanima njen život u tami. To je taj fokus koji svaki biobaštovan treba da promeni. Ovo su konačno i radile visoke porani. Ono što je najvažnije kod projektovanja biobašte za narednu sezonu jeste da izaberete sebi 30% gredica koje će služiti kao brzi uzgoj, 70% će biti permamodeli. Zašto je to važno? Zato što recimo ova gredica ne može da bude brzi uzgoj zato što imam višegodišnju kulturu, odnosno dvogodišnju kao što je praziluk. Ovo je zimski praziluk koji će ostati tu za narednu sezonu. To znači da ovo ni po koju cijenu ne mogu da pretočim u brzi uzgoj. Meni je ovdje vrlo važno da pronađem one gredice koje zapravo mogu da konvertujem u brzi uzgoj. Gredice koje se mogu konvertovati u brzi uzgoj, recimo ova. Evo pogledajte, ovdje imam patliđane koji će završiti svoju vegetaciju. Također imam mahunarke koje će dohraniti. Ovo jeste permamodel, ali permamodel će se konvertovati u gredicu za brzi uzgoj. To je sve vrlo jednostavno. Ispod je zemlja koja je dobro uhranjena. Evo sada ćemo da vidimo i već pripremljena. Samo ćemo tamo u proleće, rano proleće, da se skine malč, da se zemlja malo zagreje i da se radi setva brzog uzgoja. Sve ostalo će biti permamodeli. Permamodeli se pripremaju na vreme. Imate pred sobom nekoliko mjeseci da ih pripremite, da pronađete puno resursa, jer najvažnije od svega jesu zapravo resursi, što znači da sada imamo puno kultura okolo, čisti se bašta. Recimo ovaj krastavac završava vegetaciju, sada ja njega skidam i tu mrežu koja je 3. godinu tu, ne može 4. da izdrži. Taj krastavac je meni jako dobar materijal, čak nije ni kabasti materijal. Kabasti materijal će biti ovaj suncokret. Vidite, ovi suncokreti, oni su odličan kabasti materijal. I taj kabasti materijal ću samo oboriti ovdje gdje se nalazi krastavac, suncokret je izvor kalijuma. Stavit ću preko toga sav ovaj materijal od krastavca koji je također izvor kalijuma. Ovdje sa ove strane imam mahunarke, to je izvor azota i ja ću na taj način da nahranim svoj permamodel. Dakle, 30% gredica u svojoj bašti treba da izaberete i na njima nema dalje sadnje. To je najvažnije. A na njima nećete ništa saditi jer se te gredice sada odmah zatvaraju. Iako sam u prošloj epizodi snimala ove rezultate šta sadimo u julu, ali ja hoću da vidite ovo. Evo ih. Berba. Ono što sadimo, odnosno sejemo u julu, beremo u septembru. Ovo će biti ono berba u fulu u septembru. Evo već imam početak berbe. Ono što posejete u avgustu, berete u oktobru. Probajte da posejete ponovo visoku boraniju, mada je sada kraj avgusta kada ovo snimam. Ja ne znam kada će ovo biti montirano, ali bih voljela da ne ostanete bez nekih kultura. Vidite kako je to lep osjećaj. Iako sam tokom čitave sezone brala boranije, mnogo je lep osjećaj. Osjećam se kao nekakav pobednik, jel? Kada vidim
ovakve prizore. Kako je predivna ova saradnja u bašti. Točno imam osjećaj da se svi grlimo. To je mnogo lepo osjećaj. Vidite kako se on divno hrani. Ovo je također zimski peramodel, odnosno jesenje zimski. Jer ovo su tuneli sa salatom. Zapravo ovdje salata služi kao presada, odnosno tuneli su u funkciji rasadnike. Evo, primile su se kupusarice koje sam skoro ubacivala. Ovdje je bila niska boranija koju sam skinula i umjesto nje sam ubacila kupusarice. Vidite, visoka boranija se već popela, znači biće. Biće berbe, gledajte prvi cvet. Dakle, uspjela sam. I ove sezone uspjela sam na vreme da posijem visoku boraniju. Evo još jedan cvet. To je ono što volim kada ne zakasnim. Blitve su se primile. Kupusarice, cvekle, salate. Ali ne želim to da vam pokažem, iako je lepo da vidite i luk koji uskoro dospeva za berbu. Sve se primilo u zimskom peramodelu. Ja hoću da vam pokažem zapravo ovo. Ovo je model za brzi uzgoj s jagodama koji je u fazi konverzije i tu konverziju želim da vidite. Kao što vidite, ja bacam puno kabastog materijala i kuhinski otpad. Sada ću sve ovo sa staza da pokupim i da pokrijem taj kuhinski otpad. Sada već imamo neku kosilicu i da polako gradim permamodel. Ovaj permamodel se gradi za narednu sezonu. Dakle, neće dalje biti u funkciji ove sezone i on se kompletan pokriva. O toj vrsti kompostiranja, direktnog kompostiranja govorim. Evo, pogledajte šta sve imamo unutra i kako nadograđujem permamodele. Sada ću ovo pokriti travom. Evo, nalazim se sa druge strane mreže i pitam se čime bih ja ovaj praziluk sada nadogradila, odnosno permamodel s prazilukom, da nije, zaglavila sam, ove staze između dva permamodela. Evo, sve vrijeme čupam stazu, ovo je sve bilo pod travom i ubacujem ovdje između praziluka. Ovo je sve bilo pod travom i evo, pogledajte kako sad čistim stazu, nadograđujem permamodele. Ovdje je sve bilo pod travom i ova je staza bila pod travom. Prerastao je gavez i pao je jedan kosmos. Evo, kosmos je odmah ušao u sastav permamodela. Gavez koji je prešao preko staze je ušao u sastav onog permamodela, a sva trava koja je bila po stazama je ušao u sastav ovog, gdje su praziluci, dve vrste tikvice, paradajz, neke paprike, snimljena epizoda na ovu temu. Ovdje neki gigant i kamuš. Evo, vidite, kamuš je ovaj visoki. Evo kako izgleda kamuš. Vrlo izdužena sorta. Sada već pada mrak, za razliku od zimskog giganta koji je sad već debel i nizak. Dve potpuno različite sorte. Dakle, ono što je vama najvažnije kod permamodela jeste da pustite da vam sve preraste u travu i da dobijete ogromnu količinu materijala kao što je ovo ovdje, gdje ćete raditi nadogradnju. Ovaj permamodel završava svoju vegetaciju. Zatvara se, ostaju samo još neki krastavci i boranije. To je kombinacija krastavaca i boranije na jednom mjestu, na jednoj mreži. I zatvara se evo već punim jabukama
voćem i pripremam ga za narednu sezonu. Polako ih sređujem i sada želim da vidite ovu džunglu ovdje koju obožavam jer imam tako mnogo materijala da hranim svoje permamodele i sad ćete vidjeti kako ću ja to lepo sve da sredim. Sada je već mrak, ali ja hoću kontinuitet snimanja. Hoću da vidite kako sam dobro iskoristila sve ono što je preraslo. Sva ta trava je sad ušla u sastav permamodela. Na permamodelima su divno rodile paprike. Vidite koliko ih je. Zatim laginarije. Ovdje je zapravo dom laginarijama koje su prešle s jednog na drugi permamodel. Evo vidite monsun, paprike. Ovdje su bile dinje i zato nisam dirala ovaj permamodel. A sada su različite laginarije i mahunarke. Evo koliko ih ima. Samo da vidimo. Da. Boranije. Sutra berba boranija. Iskoristila sam svu tu travu da nadogradim permamodel, da nadogradim ove krompir grmove na travi i da oslobodim laginarije. One su se popele svuda, ali hoću da vidite kako izgleda sada nešto što je malo pre bilo u potpunosti u travi i koliko je ta trava zapravo meni bila dragocena. Sada nema sena i zato imamo fantastičan resurs u vlastitoj bašti. Evo, sve staze su otvorene, permamodeli nadograđeni. Dosta je za danas. Evo, kelerabica je provirala. Ja se nadam da čujete i potok i ptice. Trenutno se nalazim u šumskom delu imanja. Došla sam da pokupim kruške crnice i nalazim se ispod stabla ovog 150-godišnjaka. Ovo stablo je kalemio jedan deda Jovan i ovo stablo njemu svedoči. Ono što želim da vam poručim jeste da upravo ovakva stabla najbolje govore o vama, jer evo ova tačka, kada dodiram ovo drvo, to je tačka u kojoj se moje Jovanove ruke susreću. I svaki put kada berem ove kruške, setim se njega i pogledam ovo kale mesto. Vidite kako se tačno vidi mesto gde je ovo drvo ukalemljeno. Ali nije to poenta onog što želim da vam kažem. Permamodeli su nešto gde se primenjuju zakonitosti prirode, a zakonitosti prirode su upravo ovo. Uslojavanje organske materije u kontinuitetu koje hrani tlo, jer ako može da nahrani ovoliko stablo, može da nahrani i vašu papriku. Dakle, sve zakonitosti prirode možete da primenite na jednom mestu, a to su permamodeli. Sve ovo se ugrađuje u tlo, hrani svako živo biće. Ovdje imamo puno gljivica, puno bakterije i sve to ostaje ovdje da živi. Živo tlo u sebi ima jako mnogo živih organizama i upravo taj princip primenjujem na permamodele. Priroda me uči kako da budem dosledna, kako da dosledno dobijam i gubim i to je ono što želim da naučim vas. To je jedini način da stignete do cilja, a cilj je živo tlo. Volim permamodele zato što neguju život i zato što me čine boljom osobom sebi, pa tek onda okolini, jer ne možete budete dobri okolini, a da niste dobri sebi. Permamodeli vam daju onaj osjećaj da zaista i služite prirodi, da se vraćate njoj i da dajete jedan vrlo važan doprinos oživljavanju tla, jer oko nas postoji jedno biće koje umire, a to je živo tlo. I upravo zato volim
permamodele. Ovo je gredica u kojoj žive samo gavezi. Evo, uhvatila sam ponovo bumbara na delu i ti gavezi hrane moje biljke, mene, leče i hrane oprašivače. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.